Unapa vile maisha yako soko pale vile. Kitu mimi nitafuta kuambia bro. Acha kuwa mtu wa negligence. Ni bulema ya kwanza inishona mwa hii dunia. Kushie ba inetre ime kushi binadamu. Human beings. Ni negligence. Unakuwa mtu wa kuneglige vitu vitakusaidia maisha yako. Ujue wenye mwanakuna jikosea. Hakuna mtu mwanakuna kosea. Na kitu mimi nikielewa negligence kwa mungambo wote. Haiko hata wewe peke tu, hata na mimi nishafanya erreur na watu bakubwa kutuzidia. Mko najua sona kwa fanya negligence bro. Ujue na kuwa handicapé direct. Juu kuneglige kitu. Njoo kwa handicapé, njoo kwa kilema. Unasikia? Ukineglect kitu, unakuwa hauna tena miguu, unakuwa hauna tena mikono hivi. Hauwezi fuata tena kitu yenye kinastahili. Ndio nipenda tu nikukumbusha cha kwa mtu wa kuneglige vitu. Kama unawaza kufanya kitu kifanye, usikineglige. Utakuta ni kitu kia kidogo kitaweza kusaidia. Unaona kineglige na maisha yako ni haribikia pale. Hiyo mimi nakwambia ni kweli na sipindishe vitu. Juu ufanye vile analizo, angalia vitu vingapi yote umesha neglige. Na sio unakutana mwingine mtu anapata si tu kuma idea. Angalia idea zote zinakuosha unapata. Unazineglige memo zako mwako karibu anapasia kwa action na anarehisire mwaje. Unaona? Mimi ile ndio mimi nikiaona bro. Kila mtu kisiko pale vile. Kila mtu anakuwaka ajue kitu. Gisi shiba tu gisi Mungu shatumbaka shibi na dawa. Mungu atumbaka jua kutatua matatizo. Na ile matatizo kwa ni sawa uko unapata idea. Idea ni fanye kitu fulani. Kinisaidia na kitasaidia humanity. Na njoo kinakufanya na avance maisha. Mkini kineglige maisha yako pale mbele. Unakia kutana unakuwa na limite. Hakuna kitu utafua. Kwa angalia sio unakuwa na boga ya watu. Ndio unajikutana hauna uwezo wa kufanya vile vitu vitatuma wale watu wanapata access kwako. Unasikia? Ukiogopa mtu iko na mali. Juu unajua jikutana una ile ya capacity ya kutengeneza ile mali. Unasikia? Na njoo unakuwa handicapé. Unakuwa kilema vile. Ndio kama uko pale uko na idea kufanya, iapply sai, pasia kwa action. Ndio kwa maana kila siku uko pale vile, kuwa mtu mwenye utakuwa unatafuta hekima sana, wisdom sana, kujifunza sana. Ndio maisha yako ikue, uimprove maisha yako taki ukingali kijana. Usiingie ma distraction bro, kuna mtu anaikala mchana mzima, iko akunywa soda, iko atumia chupa, bro pende upinganishe maisha yako na yeye. Utakuwa unajikosea. Mmewekwa pisha maisha yako kujifunza, kufuata mavideo ziko saa hivi, iza kulamusha akili na kila soto na changement maisha yako. Ile tu ni message nikia tu nikupatie. Sasa wewe ndio utaichukua, kama utichukue satangaje kitu mimi ndiza kushauria bro. Acha kuneglige vitu. Acha kuneglige siku vitu yote unasema utafanya. Kama unasema utaanza fast sport, anza fast sport, usineglige sport. Juu sport ni wewe. Tuna changement. Na Mungu atatubariki. Mimi ni Musa Kilimali Gregoire. Na kufurahia na kutakia siku njema. Siku njema. Mungu azikubariki. Na furahia siku yako. Acha kuneglige vitu. Yule utaneglige, najua itakuwa kibambazi yako pale mbele. Passe action. Kila IT yote uko nayo. Kila kitu yote unajua. Kama unapenda jifunza, anza jifunza. Usichunge kesho, usichunge upate mwalimu mwingine mwakia kufunza, usichunge. Bwana mimi ni Musa Kilimali. Kama unafika kwa hii level, najua changement inafika maisha yako. Mungu atubariki. Peace.